مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم. أهلا بكم في برنامجكم الجديد لا كازا ديال سبور. هذا البرنامج الذي سيرافقكم خلال هذا الموسم ضمن الشبكة البرامجية من خلال سلسلة أفلام وثائقية، ريبورتاجات وكذا حوارات حول الرياضة الجزائرية وكذا العالمية. تخيلوا معي، نحن بالضبط في سنة 1958، بالضبط في منتصف الثورة التحريرية المجيدة. أبطال فضلوا ترك مكانتهم في فرقهم الفرنسية وهم في أوج عطائهم من أجل الالتحاق بملحمة كروية لفائدة قضية وطنية. سفراء الكرة تتابعونه الآن. Début février 1916, ils massent des troupes et de l'artillerie pour cette bataille qu'ils veulent décisive. Les actualités allemandes accourent pour filmer l'empereur, le Kaiser Guillaume II, venu encourager son fils, le Crown Prince, le prince héritier, à la tête d'une force de 150 000 hommes. بعد الحرب العالمية الأولى اللي انتهت في 1918، الأمير خالد لاحظ أن الجزائريين ليس لهم لا حقوق ولا مستقبل ولا مسلك ولا مسار ولا طريق لازدهارهم وتطورهم واندماجهم، وكانوا على الاعتزال التام. فكانت له فكرة الأمير خالد، يعني لو بوتي فيس دو الأمير عبد القادر، كانت عنده فكرة. قال كيف نعطي نظرة للشعب الجزائري وخاصة الشبيبة الجزائرية بعد الحرب العالمية الأولى، بعد 1918، بعد ما الجزائريين ماتوا في معركة فيردان لي غازي، بعد ما ماتوا وشاركوا، ففكر باللي والحقوق ما كانش حقوق. تشاركوا في ضريبة الدم وضريبة الحروب، ولكن باش تشاركوا في التنمية، في السكن، في الازدهار، في الثقافة، في المدرسة، في المصرف، لا، ما كان عندكم حتى حقوق. J'ai vécu un petit peu le colonialisme. Et je sais qu'est-ce que c'est l'Ansoria, comment on était traité par rapport aux enfants européens, pas français, européens. Ce qui fait un Maltais ou un Italien ou un Espagnol, il avait beaucoup plus d'importance. ففي 1918 كي خلصت الحرب جات هذه الفكرة، والفكرة بدات تمشي رويدا حتى 1921 بإنشاء أول فريق إسلامي أصيل جزائري، من باب التكوين، من باب هي مولودية الجزائر. 1921، 5 سنين ما بعد، تأسس أول حزب وطني جزائري، النجم الوطني الجزائري، في 1926. Ensuite, on a créé soit des Mouloudia, soit des USM, USM Oran, USM Balabès, USM Annaba, USM. Donc l'utilisation du sport dans le combat de libération, dans le combat libérateur, dans le combat d'émancipation, a toujours été une ancienne idée. Cette idée, elle a mûri, et en 1954, le combat algérien a atteint sa maturité. بلغ في إطار ما يسمى جبهة التحرير الوطني وإنشاء جيش التحرير الوطني. Le FLN donc a trouvé que par le sport il pouvait faire entendre sa cause. Et donc on a eu pendant cette période de 58 à 61 en fait la pré-représentation de l'État algérien. L'Algérie n'était pas indépendante, elle avait déjà l'équipe de football. Alors quel était l'objectif? Eh bien c'était de préfigurer l'État algérien. شوف نقول لك بكل صراحة، ستادير احنا كون نخمم بالتخمام تاع دركا نلقاو بلي لو افلان تاع 54 اللي تي اون افونس على الدولة كامل، باسكو علاه ils ont vu، c'est-à-dire فاقوا باللي l'importance، يعني le vecteur du sport dans une يعني الاخر. Donc فاقوا باللي il fallait faire quelque chose dans le domaine du sport, parce que c'est dans le domaine du sport que la cause va être encore blakhor. Et c'est ça. Dans la même période, on a pu s'en rendre compte également avec la création de la CAM en 1957, où des fédérations de football à travers leurs États ont œuvré pour demander le boycott de l'Afrique du Sud en raison de sa politique d'apartheid.
Nous notons aussi, par exemple, les boycotts des Jeux Olympiques de Moscou et de Los Angeles, en pleine guerre froide, donc des États qui vont choisir leur camp et de ne pas se rendre aux Olympiades. On se rend compte à travers ces quelques exemples que je viens de vous donner que sur les 30, 40, 50 dernières années, eh bien, le sport a été utilisé comme un creuset où l'on peut faire entendre des revendications, où l'on peut faire passer des messages, parce que c'est aujourd'hui un outil qui est extrêmement populaire et qui permet, en tout cas, à une grande masse d'entendre un message, d'entendre une voix. Once again, the communist world holds a festival of youth, drawing thousands of visitors from both sides of the Iron Curtain. This is the 6th festival and it's in Moscow, but there's a difference. They were designed for the export of ideas, propaganda being reinforced by spectacle, but the communist world, including Russia, is in a ferment, particularly among the youth. Une fête des jeunes qui se passait à Moscou. Une délégation a été choisie et Mohamed était parti comme chef de cette délégation. وسي بومزراق كان في ذاك الوقت في فرنسا وكان عضو هو ديجا مناضل في لا فيدراسيون فرنسا تاع الجبهه راح شارك بفريق تكون من طرف يعني لاعبين تاع كرة القدم جزائريين سورتو دي زيتيديون اللي كانوا تما واللي كانوا يعني ان بو بارتو كون هذا الفريق وراح يعني nos amis russes à l'époque avaient accepté à ce qu'ils participent en tant que délégation algérienne ومالغري لي ريكلاماسيون تاع يعني فرنسا ولا دو فوار اون ايكيب هكذا تاع الجزائر وانا نظن من تما اللي جات الفكره هذيك من بعد الرجوع تاعهم يعني لفرنسا اللي جاتهم ليدي دو كونتاكتي لي جوار اللي كاين تما et surtout باش يبنيو باش يكونوا هذا الفريق جبهة التحرير. Déjà, il faudrait parler de Boumzrak Mohamed. Mohamed était un érudit. Mohamed, c'était quelqu'un qui avait fait le lycée du Verrier et qui avait commencé à jouer pratiquement dans toutes les équipes françaises pendant la colonisation. Que ce soit la GSO d'Orléansville ou le FCB, Blida et toute la suite. Quand il était lycéen à Blida. Et puis après, il est parti comme professionnel au Girondins de Bordeaux. Il a joué à 7, il a joué dans plusieurs équipes. Et en plus de ça, il a fait partie du monde des entraîneurs. Et il a été avec Gabriel Hanot, qui était le président de la Fédération française de football et créateur de l'équipe de la Coupe d'Europe. جاته فكرة باش يكون فريق وطني بالمحترفين اللي كانوا يلعبوا هذاك الوقت في فرنسا. هاي ديك الفكرة كيفاش جات. Joueurs qui évoluaient dans un championnat français, professionnel, ils avaient beaucoup de, d'avantages, beaucoup de trucs. On a jet Torah, il fallait choisir. هذا c'est un choix. احنا اخترنا ندخلوا في الثورة. مش باش نحاربوا باش نعرفوا الثورة الجزائرية. على هذيك اللي تأسس الفريق هذا وخرج الثورة من فرنسا والطليان والاسبانيول اللي قرب لنا بعدنا حتى للصين مالا سي ان شوا كون اختيار نكملوا نلعبوا ولا نكافحوا. كي دخل لفرنسا عاودوا ولاو راح اتصل بنتيفور في نيس ما يشعب واش قال له انا قاعد اتصلت بنتيفور واش هضروا بيناتهم حاجه اخرى مي بنتيفور ما كانش يقدر يكون في المعمعه باش لي كونتاكت ولا كان لعاب مشهور
هو مناضل كبير. وداروا علينا كل وما كانش اللي قال ما كانش اللي ما قالش لا. كل وهما ثاني من بعد ما يتكلموا معنا ويقول لك قول لي درك انا ايه او لا وما عندك ما تخاف. Ils étaient tous dans les mêmes conditions et ils pouvaient à n'importe quel moment, c'était le plein de la révolution, à n'importe quel moment, ils étaient tous en danger. في ديسمبر 57 أنا خارج، أنا كنت ذاك الوقت مع مخلوفي، كنا في الجيش الفرنساوي، الفريق الوطني تاع الجيش الفرنساوي في بطايون جوانفيل، سميوه بطايون جوانفيل، هايدي كيما كان. أنا خارج من المترو سان ميشيل، أنا كل 4 نخرج، بصح ونتوني ميليتير جندي كوا، وتلاقيت مع بومزرق هكذا قاعد قدام السوق، سلامة لاباس كيفاش راك لاباس واش هكذا، قلت كنا كل 4 نخرج. Et c'est comme ça qu'il a commencé son travail. D'ailleurs, il était pratiquement en permanence avec Maouche, qui était peut-être l'un des plus près, avec Fanfan. Ils étaient les plus près de lui et ils étaient pratiquement tout le temps ensemble pour préparer le départ des joueurs. قال لي مالك كل 4 نتلاقاو هنا على 6 هكذا كان الحال. بغا جا ان تي بو، السمانه الاولى ما قال لي والو، الثانيه ما قال لي والو، الثالثه سي فان ديسمبر قال لي هايليك واش تخمم؟ قلت له هذه حاجه عالميه، قال لي ما بصح. Attention, il centre, Bayo reprend et c'est le but. À la 55e minute, 3 buts partout, tout est à recommencer. Un moment, les Girondins ont la victoire à leur portée. Mais Firoud contre-attaque. Lance Carniglia, qui descend et passe au redoutable Bentifour. Et c'est le 4e but niçois. À Colombes, France-Belgique, comptant pour les premiers matchs de la Coupe du Monde, est suivi par 50 000 spectateurs. Les Français en culotte blanche contrôlent par Mekloufi. Sizowski, qui centre sur Wisniewski. Tir de Vincent, but. Nouvelle descente par Mekloufi, vers Wisniewski. Le lance-soit tire, Sizowski accompagne et c'est encore un but français. Les Français sont déchaînés et deviennent éblouissants. Mekloufi contrôle. Donne à Piantoni, qui combine avec Vincent. Et à la 53e minute, Vincent marque un 2e but pour la France. Yachine ne s'en remet pas. داوهمش pour leurs beaux yeux ولا داوهم parce que c'était des génies en football وفرضوا نفسهم جابوا بلايصهم لاعب فن كما حبوا. Beaucoup de joueurs de cette équipe étaient sélectionnés dans l'équipe de France. Dans l'équipe de France pour aller jouer en Suède, à Stockholm, contre le Brésil de Pelé, de Vava, de Zito, de Gilmar, etc., etc. Il y avait quand même 4 joueurs dans le groupe qui étaient éligibles. Il y avait déjà Rachid Makhloufi, qui était champion du monde, dans le bataillon de Joinville. Khalil Zitouni, Bentifour, Aïbi, qui étaient déjà des stars dans le football français. Et là, j'ai une pensée pour 2 joueurs, Zitouni et Mekloufi, qui sont sélectionnés en équipe de France en 1958. Oui, nous parlons de la même équipe de France qui va finir 3e au championnat du monde. 2 joueurs extraordinaires, 2 très grands joueurs qui a apporté une colonne vertébrale à l'équipe de France, qui l'a complété merveilleusement, magnifiquement. Est-ce qu'avec ces 2 joueurs, l'équipe de France aurait pu remporter le championnat du monde 1958? Est-ce qu'avec la présence de Mekloufi en Suède, on aurait eu un Rachid Mekloufi aussi populaire que Pelé, et qui aurait certainement marqué des buts, vu la qualité de son jeu? Voilà l'impact, en tout cas, que la création de l'équipe du FLN a eu sur ce joueur, c'est-à-dire aussi ce véritable crève-cœur. On ne le saura jamais. Avec des si, on peut refaire le monde, mais en tout cas, parfois il m'arrive, moi, quant à moi, d'imaginer ce qu'aurait été l'équipe de France avec ces 2 joueurs, une équipe extraordinaire qui aurait pu remporter le championnat du monde 1958 et balayer le Brésil. Numéro 10 interne de l'équipe d'Espagne qui lance loin à suivre pour Di Stefano. Zitouni
Et finalement Zitouni, oh là là. Dégagement de Carmelo vers le centre, c'est Zitouni cette fois-ci qui surveille Di Stefano, qui s'appuie un petit peu sur le dos de l'avant-centre espagnol et qui est sanctionné d'un coup franc. Suarez, Di Stefano tout de suite à toute allure. Essaie de tromper Zitouni, n'y parvient pas. Joué par Calero pour Di Stefano. Heureusement que Zitouni est là, se couche sur le ballon et empêche Di Stefano d'avancer. Un joueur comme Mustapha Zitouni a été promu pour aller au Real, il est allé à Tunis, alors qu'il coûtait des centaines de millions de francs à l'époque et le franc lourd. Mais le pays, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas refuser, c'est pas possible. On laisse des situations en or ou des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière sportive. Ma carrière sportive, et puis j'avais quand même une carrière footballistique professionnelle intéressante. De pouvoir jouer à l'étranger, de pouvoir faire la Coupe du Monde en 58, donc j'ai beaucoup perdu. Et Rachid Mekloufi dira bien plus tard que pour lui, bien, ça ne se discutait pas. Ces joueurs ont sacrifié leur carrière parce qu'ils étaient professionnels, forcément ils ne l'étaient plus. J'étais footballeur à Saint-Étienne, on gagnait de l'argent, on gagnait des matchs, on gagnait tout ça. Mais en tant qu'homme, j'étais nul, j'étais rien du tout. Cet acquis que j'ai obtenu pendant 4 ans avec l'équipe de FLN, je n'aurais jamais pu le combler avec tout l'argent que j'aurais gagné à la Coupe du Monde. Je suis Madame Boubacar Lila et c'est gentil de m'avoir invitée. Ça me permet de parler de mon mari, parce qu'on ne parle pas souvent de lui. Un jour, il m'a franchi. Mais il m'a dit, quand il était vraiment sûr qu'on allait partir, qu'on allait quitter, il a été contacté, il m'a franchi. Et là, quand j'ai... Qu'est-ce que je dis, c'est mon mari, je le suis partout, c'est normal. Il m'a dit, il faut qu'on parte tel jour. Et j'ai pris quelques affaires pour le petit. Et on a tout laissé, on est parti. Mais... attention, c'est pas que je regrette, au contraire, il a fait ça pour une bonne cause, pour son pays. Un certain nombre de footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole, parmi lesquels d'ailleurs se trouve ce qu'on appelle un militaire en absence illégale, Mekloufi, et qui dans 3 jours sera un déserteur. Le 13 avril, نتلاقاو في مدار فلاني كل واحد واش هذوك تاعني هو واش دار. بومزرق يخمم يخدم شوف شاب لي لاعبين تاع موناكو كاين 4 وكان موناكو مع اونجي تعمل 5 لاعبين مع عمار رواي الله يرحمه اللي كان يلعب في اونجي وبنتيفور بوبكر بقدور بخلوفي الله يرحمهم الكل وزيتوني يلعبوا في موناكو دوك هي الطريق قريبه للطليان فانتيمي راهي غير تم. On avait rendez-vous tous à Ventimiglia, la frontière italienne. Et nous, on était connus parce que tous les vendredis, avec mon mari et 2 autres footballeurs, on allait faire notre marché là-bas. Il y avait Betty pour sa femme, les enfants, Zitouni qui est arrivé un peu en retard avec sa femme et les enfants. Oui, elle avait 2 enfants et moi. Et on a pris le train et on est arrivé à Rome. Quand on est arrivé à Rome, on nous attendait. Des personnes du FLN sûrement. Vous savez, moi j'ai un mari qui ne me disait pas grand-chose quand je demandais, quand il voulait me répondre, sinon il me disait, écoute, tu ne sais pas, voilà. Donc je voyais que c'était, bon, ils ont parlé avec les hommes et tout, on a pris le train et on est allé à Rome. Actualité de midi, une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin. On peut dire sur le plan sportif qu'il y a des choses très importantes, c'est qu'une équipe comme Monaco, qui est 2e du championnat de France et qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France pour rencontrer Nîmes, est privée de 4 joueurs extrêmement importants. Zitouni, son arrière central, Bentifour, son ailier gauche, Boubacar, son gardien de but, et Mekloufi, un excellent avant. Ce sont des pertes très graves. Un coup sérieux pour Monaco. Et puis alors, c'est un coup sérieux aussi au portefeuille, si je puis dire. Ça fait 36 millions que la principauté va devoir retrouver quelque part. المباراة الثانية كانت ما بين بيزي وسانت إتيان كان مخلوفي كرمالي ما لعبش كان في ليو راح لسانت إتيان قريبة والعريبي اللي كان تماتيك يلعب في 7 راح تماتيك هايدي كيف هو المباراة الثالثة
المباراة الثالثة كانت ما بين رانس وتولوز. تولوز كاين براهيمي بوشوك وانا في رانس. هذيك كنت عاد في غاردو ليون حنايا في 4 بوشوك براهيمي انا وبومزرق باش نتلاقاو لا غاردو ليون باش نديو الماشينه تاع 10 و5 دقائق تاع الليل. اللي هرب على جنيف، اللي هرب على بروكسل، هذوك اللي هرب على الطليان تحت، الزيتوني وبخلوفي وشابري بنديفور، هذو كان في موناكو، خرجوا مع الطليان. حنا خرجنا من بروكسل وفوجا خديناه في بون، بلاد ألمانية هذه، ومن بون تلاقينا كون في روم. Tous vedettes internationales du ballon rond ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord. عندنا ابتعاد على 7/4 بفير لاكار. هكذا كان انا لحقت ما كنت سامع بلي مخلوفي انجرح. لحقت لاكار دو ليون انايا راني نستنى ندور، وعندك حاجه قالنا بومزرق بالك واحد يهضر مع صاحبه ما تعرفه ما يعرفك، يا لو كان هكذا تقطع قدامه تشوفه دور راسك ما تعرفوش خلاص، وكل واحد في فاغون ما كونش ما تقولوش سواسو. هكذا كان الحال. انا صبت روحي وحدي. قلت بالك راهم ديجا طلعوا ولا راه كي لحقت لا سويس على 7/4 اني نستنى، لحقت 10 تاع الليل قريب نشوف ماشينه واحده اخرى تدخل لفرنسا. عاودت وليت خديت الماشينه هذيك لحقت نورمال. كي لحقت لا غاردو ليون جيت خارج فاليزات تاعي، قلت دونك لازم نروح نشوف بومزرق واش كاين واش صار. وانا ما كنتش سامع بالجرح تاع مخلوفي، وكان سمعت ربما بالك نقعد ولا نقعد في سويسرا هكذاك حتى نشوف واحد تاع لا اس ان سي اف تاعهم هذاك كاسكيطات 3 زيطوال. رحت ليه قلت له باردون مسيو سي ني با ان تران سور جنيف ou sur la Suisse. قال لي vous avez un train qui part la gare de l'Est, c'est le rapide. Le Pullman, il part à 8 heures. وانا عندي قد الوقت. قال لي vous avez juste le temps. حكمت الطاكسي، ما بصح قبل ما نحكم الطاكسي قبل ما نخرج شفت هذوك اللي يبيعوا الطابا جورنو اتسيتيرا الجريدات اتسيتيرا. نشوف جريده ليكيب، نشوف 10 لاعبين جزائريين لحقوا لتونس. والجندي معوش محمد الانترناسيونال انتروفابل. هاي كيفاش كانت في واش ندير؟ رحت ركبت الماشينه، هاني رايح بالماشينه رايح لحقنا الحدود سان لوي. هاك عرفت لي بيلمان جدد هذوك لي تران ينحل منا ومنا اوتوماتيك، وما عندك وين تهرب، ما عندك وين تهرب. يجي بوليسيي ودواني باسبور عينا ديكلاري باسبور ويلحقوا هكذا بور فير لا جونكسيون كيما نقولوا يتلاقاو. كي لحق عندي قال لي عينا ديكلاري، قلت له غيان. بوليسي قال لي باسبور، انا زعما حبيت اللعبه ديكونتراكتي، عطيت له باسبور هكذا حل باسبور. شاف واحد 10 ثانيات هكذاك 10 سكوند با بلوس، صبت روحي مسوس. الوغ كان يهربوا
كاين كل واحد نسمع دي افونتور، كاين يا رب قطع لا فرونتيير ابيي، كاين بار فواتور، كاين كل واحد ديزون با دون لي سينما فيه. La première fois, on est arrivé. J'ai oublié de signaler qu'on était avec un ami, parce qu'il ne voulait pas partir tout seul un petit peu. Et vous n'étiez pas mariés encore? On n'était pas mariés déjà. Et il ne voulait pas partir tout seul avec moi en voiture jusqu'à Rome. Et son ami Bendris, qui était un joueur marocain qui adorait Saïd, il le respectait beaucoup. Il dit, ouais, allez, ça va nous faire une balade, on se marie un peu, si on veut. On est parti avec lui. Arrivé là-bas, oui, qu'est-ce que c'est? Nous, on n'était pas, parce qu'elle est mineure, et nous n'avons pas encore les bons. On ne peut pas la faire passer. كان منهم اللي ما قدروش يوصلوا حبسوهم في الفرونتيير ils ont été arrêtés etc parce que le 10 il y avait d'autres départs وثم d'autres يعني d'autres joueurs وجدوا روحهم وقدروا يروحوا يلتحقوا بتونس ان شاء الله وكونوا من بعد الفريق. Saïd il dit bon on repassera, on reviendra, on repassera par là monsieur. On sera sûrement mariés parce que les bancs ils vont être publiés à la mairie. Ils vont être publiés à la mairie, on revient par là. Et c'est ce qu'on a fait quand on est revenus tous les deux, tout seuls. Il nous a sauté dessus. Et Saïd qui dit oh là là, attention, il prend le carnet le livret de famille. On est mariés. Ah mais oui. Mais et vous êtes passé. Il faut rire un peu parce que c'était, moi j'étais serré. Et on ne se l'est pas fait dire deux fois. Revenir dans la voiture, démarrage. Et on a tracé jusqu'après la frontière. Après on s'est arrêté un peu. Tu es sûr qu'on est en Italie? Oui, oui. On s'arrête. Arrivé là-bas, nous avons été reçus par Monsieur Boussouf, de l'époque, qui était, je ne sais pas vous dire quel grade il avait. C'est un responsable. Un grand responsable, de toute façon. وين واحد النظام يحافظوا علينا خايفين يقول لك السلعة هذه يلزمها توصل لتونس. ما هذا هو يعني تفاهمنا على كلمة واحدة على مضرب واحد وتكلنا على الله على كل حال. كي خرجت من السجن وليت رانس لعبت 3 مباريات معاهم ومن بعد قالوا لي بون نسلفوك للريستورا باغي. تما ديك اللي عرفت اللي رحت عند زوجتي او فلي ولاد زوجتي. حتى واحد النهار بن عبد الله المعلم تاعها المحامي قال لي اعطيني الليستات تاع اللاعبين اللي بقاو. بيان سور نعرفهم وين كان. عملت له شوف بوشاش لو هاف، محيران، حمد عرب ليموج، بوردو عمارة الله يرحمه كيما توفى، بوريشا ولي كان في نيم واسمه جبيلي، وكادر في رود، وكروم في طروا. هادوما اللي بقاو.
قال لي لازم تروح من دراهم، عطاني 5 ملايين. هذاك الوقت 5 ملايين بس ما كنتش وحدي، انا مدام بوشاش ومدام عماره ومدام وليدو، بوريشا ومدام، ولي كان وحده، كرو مع مدام وليدو. دونك لازم. Ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été très difficile pour qu'ils puissent. باش تلم 12 joueurs professionnels وباش تفوتهم لا فرونتيير ومن بعد ترفدهم من جنيف باش تديهم لتونس كل حاجه، هما اولادهم طلع حساباتك. من باري، لو هاف، رين، بوردو، جزنا على رين، ليموج، بوردو، نيم، تروا، رين سديت حوايجي، باري صار بروك ماشا نون ستوب، ما ترقد في اوتيل 48 ساعة غير دميك، والحمد لله هكذا كان الحال. لحقنا لتونس. Et donc cette équipe est née et elle a porté le combat libérateur, elle a fait avancer la révolution, elle a eu un impact médiatique exceptionnel. Cela a provoqué un effet de sidération en France. Une trentaine de joueurs issus des championnats de première et deuxième division qui décident de quitter leur club pour rejoindre une équipe qui va marquer l'histoire du foot, l'histoire du sport et également l'histoire de la politique. Chez les dirigeants et chez les supporters, ça a été l'incompréhension quand cela s'est produit. Et pour que vous compreniez le choc qu'a bien pu ressentir le championnat de France et même le pays tout entier, nous allons faire une analogie explicite. Imaginez que, par exemple, aujourd'hui, dans les championnats de Ligue 1, 2 joueurs extrêmement importants du Paris Saint-Germain décident de le quitter pour aller rejoindre une équipe parce qu'ils ont une foi chevillée au corps. Faisons un peu de fiction et imaginons que Mbappé et Kipembe décident de quitter le Paris Saint-Germain pour aller rejoindre une équipe pour les raisons que je viens d'évoquer. Eh bien là, il y aurait une incompréhension, de la colère certainement, assurément, et aussi cet effet de sidération. C'est la même chose qui s'est passée en 1958, quand dans la trentaine de joueurs, Zitouni et Mekloufi, qui étaient les 2 vedettes, les 2 lumières du championnat de France et eux d'origine algérienne, décident de quitter leur club pour aller participer à la création de l'équipe du FLN. Eh bien, il y a eu cet effet de sidération. Mais ce qui est extrêmement intéressant avec cette histoire de constater, c'est que cela a permis pour ceux en tout cas qui découvraient la réalité d'un conflit, de pouvoir toucher cette réalité de très très près. Ne non plus parler d'événements, mais de parler de guerre. De comprendre ce que vivaient au jour le jour et au quotidien les colonisés. Puisqu'il y a eu des rencontres internationales, elles étaient interdites par la FIFA. La FIFA ne reconnaissait évidemment pas cette équipe. بعد فرنسا كي شافت باللي المقصود ماشي لاعبين شخصيين برك اللي هربوا باسكو لاعب يروح الفيفا ما تدخلش اذا البلاد هذيك اشتكات على تكوين فريق جبهة التحرير. دونك لا فرنسا سي بلان على فيفا اللي الجزائر دارت فريق. وعلى بالك كيف كانوا يروحوا دون دوتر بيي باسكو باش من بعد ليستوار يسو ريبيت اوسي كانوا يروحوا كيف ما كانش ما سيتي با لي فيديراسيون قال دي بيي كي انفيتي ليكيب دو اف ال ان ابار كيلكو لا سيتي لي سانديكا سيتي لي سانديكا اللي كانوا يعرضوا ليكيب دو اف ال ان ومن بعد ليستوار ان سيرتان مومون يافي اوسي حنا دوتر بيي كي نيتي با ريكونو بار لا فيفا كنا نعرضهم بار لو بي دو ليجيتير فهمت كيف ان بونسون لا شين لا كوري دي نور عرضناهم بار سو بي كانوا يجيو يلعبوا هنا في الجزائر. بلدان كيما تونس يزون باسي اوتر كان عندهم ابان كلكو موا ملي استقلوا دونك ما حبوش يستعرفوا
ليبيا ما استعرفتش كاع بهم لان كان بلاد ثاني اللي استقبل كثير ليكيب تاعنا، كانوا يروحوا تما يديروا دي بتي ماتش ومن ثم اللي يروحوا باش يقلعوا لاي بلاد، يعني قبل ما يروحوا القاهره الى اخره. دونك لا ليبي كان بوكو ايدي. اي بي ان بو جور لو بلوك دو ليست تاع l'URSS اس a décidé de passer outre au tabou de la FIFA. Cette équipe avait un niveau technique, ces joueurs étaient des joueurs de très grande qualité. C'était pas n'importe quelle équipe, c'était une équipe de très grande facture qui arrivait pour jouer et pour donner la rue. Ils ont joué un peu partout, en Bulgarie, en Hongrie, ils ont joué un peu partout et ils ont été merveilleux. D'ailleurs, quand on voit les statistiques, on comprend ce que ça peut être. شوف الجانب الرياضي والفني. الفني كانوا لاعبين قويين. نبداو من حارس المرمى بوبكر الله يرحمه اللي كان حارس موناكو وكان حارس تاع الفريق العسكري في فرنسا، هو اللي ربحهم الكانتيش. انتم راكم صغار وكان تشوفوا كان كيفاش كان يلعب، نشوفوا زيتوني، نشوفوا قدور بخلوفي، نشوفوا محمد سوكان، عبد الله الستاتي، بوشاش، مخلوفي، كرمالي، بوشوك، براهيمي، هادو كانوا يلعبوا في فريق قويين اللي كان يلعب في سمعت في تولوز هذاك الوقت، في موناكو، في نيس كيما بنتيفور الله يرحمه، وكان يلعب في الفريق الفرنساوي، بنتيفور كان يلعب في الفريق الفرنساوي، مخلوفي كان يلعب في الفريق الفرنساوي، زيتوني كذلك، ابو بكر قلت كيف انا وعندي تصاور دوك وريت لهم كنت نلعب في الفريق اسبوار هذاك الوقت. دونك ما كاش كان عماره كيما مات كيف كان في بيزيي، دفنون كي كان يلعب في اونجي، كان ميرورا سنترال في فرنسا، كان يديطروني جونكي، زيتوني نحى جونكي اللي كان شكون يهضر معاه، ما كانش اللي يهضر معاه، كان كيما بيكنبور ولا خير، وزيتوني داروا بلاصتو. دونك تشوف شويه هاد الفنانين هذا وكل ما كان شوف بوشاش الله يرحمه يحكم بالون، سوكان عبد الرحمن كذلك، سوكان محمد اللي كان قوي في وسط الميدان، عمار رواي، شوف مخربوا فيه كي ديماري ما تقدرش تحبسه، ولا راح خلاص يدير لك، كانوا يسميوها لا فلاش دو سيتيف، هذا كان عنده امكانيات ما شاء الله. وكل شوف كرمالي حرايمي كيما هذاك ما كانش، ماشي تاع حرايمي تاع الدبزه ولا لا الفن، الفن تاعو كان ما شاء الله. الاول باش نوريو لفرنسا باللي الشبيبه بحالنا كل يوم راهي تموت، وحنا ولا ممكن نبقاو هنا نلعبوا الفوتبول. هذه النقطة الحقيقية نتاع الهربة هذا والتجنيد هذا. Ils ont été connus mondialement, ils ont été reçus chez les princes, chez les hommes d'État. Vraiment, j'ai des photos, j'ai des journaux, vraiment, ils ont été reçus. Et puis, c'était une belle équipe.
Il faut voir, ils partaient en costume, avec l'insigne, avec le drapeau sur tout. Ils étaient vraiment, il y a des photos, vraiment ils ont fait honneur à leur pays. هذا الفريق بدا يسافر على اسيا سورتو على اوروب سوسياليست الاشتراكيه في ذاك الوقت ومن بعد الصين وبلا البلدان العربيه. في كل بلدان، هي في المغرب، في المغرب كما نقولوا، في تونس، في ليبيا، في البلدان العرب، العراق، الاردن، فلسطين، مشى للصين، فيتنام، ما نقدروش على اوروبا الشرقيه. يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكي، بولون، زوج خطرات عرضونا زوج خطرات باسكو شافوا بلي هذا الفريق كانوا يعيطوا لنا لي ديامون بغان. Ils ont joué beaucoup de matchs, même à un certain moment يسميهم les Globe Trotters تاع الفوتبول. C'était les Globe Trotters, c'était l'équipe, une grande équipe de basket américaine كانت يعني مشهورة. Donc c'est à travers ça, à travers le football, la cause يعني nationale زادت يعني كبرت بكثر. Ils ont remporté 65 victoires, 91 matchs, 13 défaites. Et donc, effectivement, eh bien, on peut dire que cette équipe de football a été le porte-drapeau. Elle a incarné l'identité nationale algérienne. لعبنا قدام 50 60 70 حتى 80 ألف متفرج. المباراة الأخرى مع لا يوغوسلافي ربحناهم 5-2، 80 ألف متفرج. هذاك الوقت وعلاش كانوا ما يعرفوش، ما يسمعوش بالجزائر ولا بشويه بشويه باش بداو يفهموا. اللي يزون ابريسي يعني الفوتبول نتاعنا، ما لا يقول لك هذا كيما يلعبوا، كيما عندهم سياسيين، كيما يلعبوا لابد عندهم معرفه. جياب عقبي وشيمين حسين، ما كاش إدريس في ليبيا، في المغرب كيف في تونس بورقيبة هكا ديرنا، والحمد لله والحمد لله. باسكال بونيفاس معروف، معروف في العالم الكل، هو حب يفهم بزاف. وعلاش يقول لك ليكيب ناسيونال دو فوتبول دو FLN a été le précurseur de la naissance d'une nation. Et à chaque fois, eh bien, on jouait l'hymne algérien, on hissait le drapeau algérien, et donc finalement, cette équipe nationale algérienne a préfiguré l'État algérien. في الماتش تاع في بلغراد وين لومباسادور دو فرانس باسكو ليكيب قال لهم حنا ما ندخلوش لكن ما ترفعوش العلم الجزائري، ما نلعبوش مع كي جاو يلعبوا السفير تاع فرنسا ما قبلش. ما خلوناش نسيو درابو، ما خلوناش نديرو. علاش؟ خاطر ليكيب دو فرنسا داتليتيزم كانت تم، اما لا قلنا احنا ما نلعبوش الا ما طلعناش درابو وما ليم ناسيونال ما نجموش نلعبو، والاخرين تحصلوا. اما لا في الاخر خلونا لعبنا. Il a été obligé de sortir du stade، يعني حاوزوه من الستاد والعلم الجزائري ترفع. C'était à condition tous les matchs تاع l'équipe du FLN في الخارج تلعبوا بالعلم الجزائري، يعني c'est quelque chose de fabuleux. Déjà nous on a commencé à écouter l'hymne national avant Alger, parce qu'il y avait Moukti Zakaria qu'on voyait souvent, celui et on le voyait. Et donc ça nous faisait donner la chair de poule. Quelquefois on pleurait. Et puis les footballeurs n'étaient pas souvent à Tunis, ils partaient 4 mois, ils partaient 5 mois. C'était des ambassadeurs pour la cause nationale. Et en même temps, c'était des ambassadeurs. Parce qu'ils jouaient du football pour une cause d'un peuple qui était colonisé. C'était des ambassadeurs, de véritables ambassadeurs. D'ailleurs, نذكر سي فرحات عباس الله يرحمه اللي قال لهم ربحتونا في 10 سنين. Vous nous avez économisé 10 années de guerre. يعني du jour au lendemain العالم كاع سمع باللي كاين الجزائر تاع ليطا كي اكزيست، فيه شعب، فيه مواطنين وفيه مجاهدين راهم يعني يحاربوا باش يجيهم على الحريه تاعهم. La meilleure des cartes de visite, c'est le sport. الكرة مشهورة،
كرة القدم شهرة، هما المسؤولين تاعنا ما يساووا اللي عليهم هذاك الوقت. لابد الجزائر تخرج عندها حق باللي تاخذ مكان في وسط العالم هذا، وهي الابروف يعني. Président de l'Assemblée nationale et aussi premier citoyen de la ville de Bordeaux qui remplaçait au pied levé, si j'ose m'exprimer ainsi, M. Missoff, ministre de la Jeunesse et des Sports. Le but égalisateur survenait à la 30e minute, une magnifique reprise de volée signée Rachid Mekloufi sur un centre venu de Herbin, un but partout donc, les deux équipes étaient à égalité et tout était à refaire. Ce penalty allait être tiré par Mekloufi qui le mettait sur la gauche de Montes et réussissait le deuxième but, Montes déviant le ballon mais pas suffisamment pour le sortir de la trajectoire de ses buts. Les gens comme Mekloufi et toute la suite qui sont repartis, qui ont joué au Servette de Genève et à la Saint-Étienne. Mekloufi était un grand joueur. Mais ce qu'il a appris avec l'équipe FLN, quand il est arrivé, c'était tout de suite une vedette extraordinaire à la Saint-Étienne. Il est un très grand joueur. Reconnu parce qu'il y avait Snella et puis après Batteux et toute la suite, mais on considérait que c'était peut-être l'un des meilleurs joueurs du football français. Ce que je trouve admirable, c'est l'après. À la fin de la guerre d'Algérie, quand ces joueurs vont revenir dans le championnat de France, et la réaction de certains, notamment les dirigeants de clubs, qui n'en vendront pas à ces joueurs qui les avaient quittés. Je pense par exemple au général de Gaulle, qui remet la coupe en 1968 à Mekloufi avec la Saint-Étienne, ou encore à Amarin, qui va signer avec les Girondins de Bordeaux, alors qu'il avait reçu des menaces de mort parce que certains de l'Algérie française étaient encore présents et voulaient lui faire payer. Eh bien, va recevoir cette phrase de Jacques Chaban-Delmas, qui était le maire de Bordeaux, en lui disant votre engagement vous fait honneur, vous engagez pour votre pays vous fait honneur, bravo à vous. Et il m'a dit, moi je vais à Monaco, j'ai un contrat. Et il est parti. Et puis, quelques jours après, il est revenu, il m'a dit non. On veut me prendre, mais pas aux mêmes conditions que quand j'étais. C'est normal. Voilà. Et puis voilà, puis la ville a commencé à entraîner l'USMA, GSK, tout, jusqu'au jour où il en avait, il m'a dit non. ويعلن ميدالية ذهبية للفريق الجزائري. يا لها من فرحة، يا له من انتصار رائع، باهر وجميل، وكل العبارات قليلة من هذه الفرحة الشعبية الرائعة. ويحق للجمهور الرياضي أن يفرح وأن يتوج بهذه الميدالية التي أظهرت العمل الجاد والجبار. شهر ونصف فقط يؤديه المدرب رشيد مخلوفي وسكان ورويع عمار ومرافقوه من أبناء الخدوة الوطنية الذين حققوا ما عجز عنه الآخرون. الحمد لله نعتلم لفريق على كل حال عنده حاجة يعني اللي لعبها في المباراة وكل يعني لعب بقلبه ولعب على الجزائر ولعب على الشعب هذا اللي راه. أنا نقول كان باللي الجهاد الأكبر تاع هذا الفريق هو كان بعد 62. يعني باش ما نساوش كاع واش جابوا لنا كرة القدم بعد الاستقلال. Ils ont contribué également au redressement en 62 du mouvement sportif national.
Ils ont été joueurs, puis ils ont été entraîneurs. Ils ont encadré les premiers clubs algériens à l'indépendance. Ils ont encadré les premières équipes nationales. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, que les principaux titres obtenus par les clubs, l'équipe algérienne ont été des titres obtenus avec des entraîneurs issus de cette équipe du FLN, les Kermali, les Maouche, les Zouba, dans leur club, que ce soit le Mouloudia, etc. Donc c'est des gens qui méritent respect. إذا كان عندك رصيد وما تثمنوش ما يزدادش ما يتوسعش، لازم تنوعوا، لازم الحجم تاعو يكبر، ماهوش يتقلص من سنة إلى سنة من باب النسيان، من باب الإهمال. الإنسان بلاد مجتمع اللي ما يعرفش الماضي تاعو ما عندوش مستقبل، والرياضة لها دور كبير في المجتمع. جيتكم اليوم تفرح، هذه حاب يقول فيها إنسان الغاشي مازال ما نساوناش. On peut dire que ça a été les héros en dribblant, en shootant, en marquant des buts, les héros de l'indépendance algérienne, une fois encore, une revendication qui était à la fois très visible, pacifique et donc qui était très rassembleuse, qui rassemblait autour d'elle et qui a donné une très forte publicité à la cause de l'indépendance. Je ne peux pas dire que c'est un sacrifice, c'est pour une cause, c'est pas un sacrifice, c'est un honneur, si je vous dis, c'est un honneur. Parce que quand on parle d'équipe du FLN, c'est l'équipe du FLN. C'est quand même, c'est quelque chose. C'est des gens hors normes. C'est des gens qu'on aime beaucoup. الله يشدنا في اللي قاعدوا ان شاء الله، ومن بعد الباقي على كل حال رانا كاع رايحين، حتى واحد ما هو قاعد. والله يرحمهم والله يرحم الشهداء والله يرحمهم. Ça a été des hommes exceptionnels. Voilà. حقا هم أشخاص مميزون استطاعوا بفضل تضحيتهم مهاراتهم وكذا أقدامهم تسجيل أنفسهم بأحرف من ذهب في تاريخ النضال الجزائري. وعلى أمل أن نلتقي معكم في العدد الجديد من برنامجكم لا كازا ديال سبور. يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. كان معكم عمر بودي في برنامج لا كازا ديال سبور. سلام.